Nagpe-play guys yung dalawang mag-ama dito. Dito kami sa may arcade. Oh, go, set, set! Oy! Go, go, set, set, go! Pinaglaro namin guys si set, set. Ayan. Yay! Oy, oy, oy! Banding ng kanilang mag-ama. Banding na mag-ama guys. Ayan. So ayun guys, dito naman daw sila mag-play daw si set-set ng Mario. Hi! Dali, galingan mo anak ha. Galing Ruby. Happy-happy naman ang aking daughter eh. Oh, go. Oh, yun na. Wait lang, wait. Nagla-loading pa anak. Loading. Oh, yun na. Oh no! Galingan mo Totoy ha. Okay. Ayan na. Galingan mo na. Ayun, ito siya guys. Number 2 siya. Si Mario siya. Si Mario. Ayun. So kami sa may arcade guys. Go, set, set, go!